خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میں ہوں آپ کی میزبان اسرا حق اور میں ہوں احمد سعید. ناظرین، یہ جو پروگرام رائٹس واچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہوتا ہے لاہور میں، جو پنجاب کا پروونشل کیپٹل ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے. اس کا جی ڈی پی کا ایٹ لیسٹ 60% شیئر ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی دیکھا جائے تو میجورٹی جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے ہی آتی ہیں. حتیٰ کہ کیبنٹ کے اندر بھی جو آپ کے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں زیادہ تر جو ہیں ان کا پنجاب سے تعلق ہے. اب پنجاب ہے وہ جتنی ترقی یافتہ ایک صوبہ ہے پاکستان میں باقی صوبوں کے بنسبت، یہ ایک بڑی شاکنگ سی بات ہے کہ پنجاب میں ابھی بھی کوئی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ماڈرن ٹائمز پہ نہیں آیا ہوا. بالکل. جو پنجاب میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ چل رہا ہے وہ 1929 کا ہے، جس کو 2015 میں جو پنجاب کی اسمبلی تھی اس نے اس کو ترمیم کی، لیکن اس کے اندر جو لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان جو شادی کا فرق تھا اس کو برقرار رکھا گیا. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے مطابق ایک لڑکا جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں کے بعد شادی کر سکتا ہے، جبکہ لڑکیوں کے لیے یہ حد 16 سال ہے. لیکن اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے ہفتے ایک اہم فیصلہ آیا ہے، اور اس میں یہ جو دونوں کی عمروں میں جینڈر کی بیس پہ جو فرق تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ جو ججمنٹ جو تھی جسٹس شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے اس ججمنٹ میں نوٹ کیا تھا کہ جو 1929 کا یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے وہ اس لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے کیونکہ جہاں پر لڑکوں کی ایج 18 بتائی گئی ہے اور وہاں پر لڑکیوں کی ایج 16 بتائی گئی ہے، یہ ڈسکرمنیٹری تو ہے، مگر اس کے علاوہ یہ اس کو ضروری اس لیے بھی ہے 18 پہ لانے کے لیے کیونکہ 18 سال کی عمر تک یہ گارنٹی ہوتی ہے کسی حد تک کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پوری کر لے گی، اور جہاں ایجوکیشن پوری کر سکتی ہے اس کا مطلب وہ مینٹل میچورٹی بھی اٹین کر سکتی ہے. اب فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی ایک 2023 میں ایک فیصلہ آیا تھا جس کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوا تھا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سندھ ہے اس کے خلاف کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ رول کیا تھا کہ جو سندھ کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے وہ بالکل ودن شریعہ ہے. اسی وجہ سے کیونکہ جو لڑکیوں کو ایک افورڈ کیا جاتا ہے ٹائم 18 سال کی عمر تک کہ ان کی ایجوکیشن پوری ہو جاتی ہے تو وہ مینٹل میچورٹی اٹین کر لیتی ہیں، اینڈ دیٹ از ود ان دی پرویو آف یور شریعہ. بالکل. اور جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ جو 1929 کا جو ایکٹ ہے جو قانون ہے اس کا بنیادی مقصد کم عمری کی شادیوں کو روکنا تھا، اور لڑکیوں کی شادی کی عمر 16 سال کر کے اس سارے جو قانون بنانے کا مقصد تھا اس کو گڑبڑ کر دیا گیا ہے. خیر، یہ ایک بہت ہی ایک بہتر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کے حوالے سے حکومت اس فیصلے کی روشنی میں اقدام لیتے ہوئے جو لڑکیوں اور لڑکوں کی جو عمر میں فرق ہے اس کو ختم کر دے گی. بہرحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے رائٹس واچ میں بیرسٹر ازکیٰ واحد صاحبہ کو، جو کہ اس پٹیشن کو لے کے گئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کی درخواست پر ہی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یہ تاریخ ساز فیصلہ جاری کیا ہے. بہت شکریہ ازکیٰ واحد صاحبہ voicepk.net اور رائٹس واچ کو ٹائم دینے کے لیے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس جو سیکشن ہے 2A کو آپ نے کیوں ضروری سمجھا اس کو چیلنج کرنے کا، اور اس کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر کیا ایسے مسائل پیش آ رہے تھے؟ جی، یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو سیکشن گزن ہے 2A یہ بتاتا تھا کہ جو میل کی ایج ہے وہ 18 ہونی چاہیے تھا میرج، اینڈ جو فیمیل کی ایج ہے وہ 16 ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ ایک ریسنٹ وائلیشن آف آرٹیکل 25 دیکھا، بیکاز اگر آپ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز واضح طور پہ لکھی ہے کہ اکوالٹی آف دا سٹیزنس ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ویمن اینڈ چلڈرن شوڈ بی ٹریٹڈ ایکول انٹل اینڈ انلیس اٹ از فار دا بینیفٹ آف دا چلڈرن اور فار دا ویمن، انلیس اٹ از فار بینیفٹ دونوں میں سے کسی کا. تو اگر آپ نے دیکھا وہ جو ایکٹ ہے اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریسٹرین کرنی ہے کالونائزیشن آف دا چائلڈ میرج، انہوں نے اس کو ریسٹرین کرنا. تو یہ جو ڈفرینس آف ایجز ہے وہ تو پرپز ہی اچیو نہیں ہو رہا. اگر آپ ایک میل کی ایج 18 کر رہے ہیں اور فیمیل کی ایج جو ہے اس کو 16 کر رہے ہیں، یہ تو بہت واضح طور پہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، اور جو پرپز ہے ایکٹ کا وہی اس سے میچ نہیں ہو رہا. تو
ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک بہت زیادہ ضرورت تھی معاشرے میں, دیر واز اے نیڈ کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کی امینڈمنٹ لائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. ازکا صاحبہ, اب یہ ایک لا ہے جس کے اندر اب جو ہے کنٹینشن آ رہی ہے کہ اب چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے فار ایٹ لیسٹ گرلز وہ پھر 16 سے 18 کیا جائے, لیکن کنکرنٹلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور بھی لاز ہیں, ڈومیسٹک لیبر لاز ہے جس کے اندر جو چائلڈ ہے اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر 16 کی وہ ہارڈ لیبر تک وہ اس کی رکھی ہوئی ہے مدت, اور پھر 14 کے لیے فار لائک ڈومیسٹک اسٹینڈرڈ کائنڈ آف لیبر. تو یہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کنکرنٹ لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں جس کے اندر چائلڈ کی ڈیفینیشن ہر دفعہ چینج ہو رہی ہے. ایج آف میجورٹی ہم لوگ پھر بھی ایٹ دی ایج آف 18 ہی اٹین کر رہے ہیں. تو پھر ڈو یو فیل کہ دیر از اے نیڈ کہ اب جو سارے لاز ہیں ان کو بھی ایک یعنی کہ ایک ہی پیج پہ لا کے پھر اس کی ایک فائنلی ایک کرنا چاہیے کہ دیر از ون ڈیسائیڈڈ منیمم ایج؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز آپ کہیں کہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو ایج دی گئی ہے یہ بالکل پہلا اسٹیپ ہے ہمارا ٹورڈ کہ ہم یہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اس کو ہم کرب کریں. اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو 18 ایئرس سے لیس میرج ہو جاتی ہے وہ وائڈ کرا دی تھی. ابھی 18 کی ایج ہے اس کی جورسٹ بائی دس آئی مین کہ 18 سال سے کم کا انسان جب وہ کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے. جب یہ آئین سے امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لاز ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ رد عمل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جس طرح حوالہ دیا جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ کا, جنہوں نے ایک کیس میں کہا تھا کہ جو 18 سال سے کم عمر کی شادی ہوگی اس کو وائڈ قرار دیا جائے گا یا نلیفائی کر دیا جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں اس طرح سے یہ عمل نہیں ہوتا تھا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد اگر کوئی ارلی ایج یا چائلڈ میرج ہوگی تو اب کیا عدالتوں کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ بھی اس کو وائڈ قرار دے سکیں؟ کیونکہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب پریکٹس ہوتی ہے تو عدالتیں ایک بڑا لینینٹ ویو لیتی ہیں کہ نکاح ہو گیا تو چلیں اب لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چاہتی ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس ججمنٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا جو اب اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں؟ جی دیکھیں, جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تب تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ وہ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی کیٹر کرے گا جو فورسڈ میرجز ہوتی ہیں ان کو. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ 6th رینک کرتا ہے ان کنٹریز جہاں پہ چائلڈ میرجز ہوتی ہیں. اور اگر آپ چائلڈ میرج میں بھی دیکھیں تو جو فیمیل سیکٹر ہے وہی سب سے زیادہ افیکٹڈ رہتا ہے. بائی دس آئی وڈ کوٹ کہ اگر آپ یو این کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ 1 out of 86 women چائلڈ میرج کا کیس آتا ہے. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ گریٹ پرابلم ہے اور اس کو کیٹر کرنے کی ضرورت تھی. اگر ہم اس کو کیٹر نہیں کرتے یا جو معاشرے میں جو بغاوت اس کی وجہ سے کریٹ ہوا تھا وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو اگر آپ چائلڈ برتھ ریٹ دیکھیں جو ڈیتھ ریٹ ہے چائلڈ برتھ میں وہ بہت زیادہ انکریز تھا. اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو فیمیل تھیں جن کی شادی کر دی جاتی تھی 16 سال سے پہلے ان کو بھی بہت سارے میڈیکل اور اس طرح کے ایشوز آتے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کا بھی ڈیتھ ریٹ جو تھا وہ بڑھ چکا. بالکل. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں کہ جو 38% جو ویمن ہیں فیمیل جن کی 16 سال سے پہلے شادی ہو جاتی تھی ان کا کوئی بھی معاشرے میں رول نہیں ہوتا تھا. ان کا رول کیوں نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا تھا. وہ جو ایک کنسٹرکٹیو رول جو ایک ویمن پلے کر سکتی ہے معاشرے میں وہ بالکل بھی موجود. لیکن اسکر صاحبہ میں تھوڑا سا اس پہ بات, آپ نے اس جواب شروع کیا تھا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوا تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ایک 15 دن کا ایک مطلب ونڈو دی ہے کہ اس کے اندر آپ ری نوٹیفائی کریں اس کو امینڈ کر کے. اور ایک تو مجھے یہ بتائیں گے کیونکہ ہماری ایڈوکیٹ جنرل آفس سے بات ہوئی تھی اس معاملے پہ, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ابھی پنجاب کیبنٹ کو بریف کرنا ہے. ایک تو اس کا امپلیمنٹیشن کا پروسیس کیا ہے؟ اب حکومت کو کیا دوبارہ سے صرف ری نوٹیفائی کرنا ہے ایکٹ کو یا اس کو پنجاب اسمبلی کے تھرو امینڈ کروانا ہے؟
تو آپ کی نظر میں یہ جو ورڈکٹ آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا صحیح پروسیس کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ دو طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آرڈیننس آ جائے جس سے کہ کیا ہوگا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کی کمپلائنس ہو جائے گی. تو یہ جو ڈائریکشن پاس کر دی گئی ہے تو لا کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ اگر وہ 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا اس کے لیپس ہونے میں، تو وہ پنجاب اسمبلی سے آگے وہ رکھا جائے گا. پھر وہ بل کی صورت میں پھر سے آپ کہہ لیں کہ پاس ہو کے قانون بن جائے. اس کے علاوہ ایک یہ ہو سکتا ہے، ایک جو دوسرا راستہ وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے آگے اس کو بل کی صورت میں امینڈمنٹ بل کی صورت میں پیش کیا جائے اور پھر یہ وہاں سے اپریل ہو. اب جو آپ نے بات کی کہ جو 14 دن کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے تو اگر آرڈیننس بن جاتی ہے تو یہ 14 دن کے اندر اندر جو اس کا ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، ججمنٹ کے ساتھ کمپلائنس ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بہتر روٹ نکل آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ازکا صاحبہ، اب یہ 15 ڈیز کا ونڈو تو اب دیا ہے. پاکستان کی ہسٹری 70+ ایئرس سے جا رہی ہے اور پنجاب کو سندھ نے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس معاملے میں. تو ڈو یو تھنک کہ لاہور ہائی کورٹ کا تو یہ آ گیا ہے آرڈر 15 ڈیز کی انہوں نے دے دی ہے، پولیٹیکل ول جب سالوں سے نہیں نظر آیا تو ان 15 دن میں نظر آ جائے گا؟ دیکھیں، اس کے اوپر بالکل آپ کی بات ہے کہ سینٹ کے اندر اس کے اوپر آ گیا ہے. انہوں نے ایج جو ہے وہ 18 ایئرس کر دی ہوئی ہے. لیکن پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیزیں کہ اگر آپ ججمنٹ کھول کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل کا جو مارکس ہے وہ یہی تھی کہ یہ ایک بالکل ایک گریو ایشو ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور بالکل یہ حکومت کو ایڈریس کرنے والا ہے. اسی لیے جو ہم نے کورٹ کے تھرو ڈائریکشن پاس کرایا جو کہ دوسری کورٹ کی پاورز میں ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ ججمنٹ بھی دیکھتے ہیں تو اے جی آفس کی جو ریمارکس ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ یہ کتنا گریو ایشو ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے. تو اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں بالکل لگتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی، بیکاز یہ ایک ایسا ایون ہے جس کو بالکل سالو کرنا چاہیے. کیونکہ اسی سے ہمارے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایشوز جو فورس میرج کے ہیں وہ لیٹر آن جا کے ہمارے لیے مسئلے ہی کھڑے کرتے ہیں. کہ اسی سے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور جو یو این کی رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ایک عورت انڈر دی ایج آف 16 when she gets married اس کے اندر بہت سارے ڈپریشن کو لیڈ کر جاتی ہے یہ چیز، یا انزائٹی کے ایشوز کو لیڈ کر جاتی ہے. جو کہ آگے آپ کہیں گے کہ جو اگر اس میرج سے آگے بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. اوور آل جو معاشرے میں جو بگاڑ ہوگا وہ اسی کو ٹھیک کرے گی کہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. بہت شکریہ بیرسٹر ازکا، آپ نے بہت زیادہ چیزیں کلیریفائی کر دی ہیں. اب 10 دن کچھ رہ گئے ہیں. جسٹس شاہد کریم نے 15 دن دیے تھے. اب حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کو کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں نظر آئی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 10 دن میں کیا نظر آئے گا ہمیں. اب دنوں کی بات ہو رہی ہے تو بات کرتے ہیں، چلتے ہیں چمن، جہاں 200 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں اور وہاں پر ایک دھرنا جاری ہے. اور وہ دھرنا جاری ہے اکتوبر کے مہینے سے، جس میں اور جو اس دھرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہاں پہ حکومت نے ایک 1 ڈاکومنٹ رجیم لاگو کی ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چمن بارڈر کراسنگ سے آر پار جانے کے لیے ایک ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ پاسپورٹ ہو، چاہے وہ CNIC ہو یا ویزا ہو. اس حوالے سے جو چمن کے رہائشی اور چمن کی جو تاجر برادری ہے اس پہ شدید تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ چمن ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں ہے اور بارڈر کراسنگ پہ ہی سب کو اپنی جو آمدن کا ہے اس کا انحصار کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ کو آج چمن سے جوائن کر رہے ہیں اولس یار خان صاحب. اولس یار خان چمن چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ چمن میں جو 205 دن سے دھرنا چل رہا ہے اس کے اسپوکس پرسن ہیں. بہت شکریہ اولس یار صاحب، آپ نے ہم لوگ کو جوائن کیا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ 205 دن سے دھرنا تو چل رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو ابھی تک کوئی نظر آ رہا ہے ایک وے فارورڈ، کوئی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے آپ لوگوں سے نیگوشیشن کے لیے؟ جی بڑی مہربانی آپ کی اور آپ کی ٹیم کا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر سے ہمارا یہ 1 ڈاکومنٹ رجیم کے خلاف یہ دھرنا چمن 0 پوائنٹ پہ جاری ہے، اور اس میں اب تک کافی ہمارے میٹنگز ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے ساتھ. کور کمانڈر صاحب ہمارے پاس آئے، دو تین ملاقاتیں انہی کے ساتھ ہوئے، گورنر صاحب آئے، پھر
14 नवंबर को हमारी एक डेलीगेशन गई थी इस्लामाबाद, वो सेनेट चेयरमैन से मिले और सेनेट के बाकी जो हमारे पास एक दाखिला की एक कमेटी बनी थी उनकी एक हेयरिंग हुई थी 29 नवंबर के, उन्हीं के सामने लोग पेश हुए हैं। और उनके बाद फिर हमारे साथ वादा किया गया 29 नवंबर को कि आपके जितने भी मुतालिबात है, वज़ीर आज़म साहब चूंकि निगरान सेटअप था कि ये हम हल कर देंगे, और उसी के हल करने की कोशिश में उन्होंने ये कहा था कि 6 दिन आप हमारे साथ इंतजार कर ले, 6 दिन के बाद आप कि जितने भी मुतालिबात है इस पे हम लोग मिल बैठ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो 6 दिन है और आज का दिन है, फिर कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट के हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अलबत्ता रमज़ान के तकरीबन ईद से पहले हमारी एक और 7 रुकनी टीम गई थी इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट में जो नया सेटअप बना है अपोजिशन लीडर उमर आयुब साहब से और सदरती उम्मीदवार जो हमारे इलाके के एमएनए महमूद खान चिकज़ई मौलाना फजल रहमान साहब, और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुमियत इस्लामी के रहनुमाओं से मिले थे। वो फिर वो तमाम जो थे हमारे पास 13 तारीख को चमुन आए थे धरने में शिरकत करने, और यहाँ से धरने से उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन किसी भी मोड़ पे हमें नहीं लगा कि गवर्नमेंट हमारे हिंद तमाम तर जितने भी हमारे मुतालिबात में इसमें संजीदा हो या संजीदगी का उन लोगों ने कोई मुजाहरा किया हो, क्योंकि सिर्फ वो डिले टैक्टिक्स की वजह से, और यहाँ पे हजारों लोग जो है अगर इनके क्राउड्स वीडियो के जरिए आप लोगों के नुमाइंदों के मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आप लोग देख लें कि 205 दिन से ज्यादा हो गए हमारे ये तादाद यहाँ पे, क्योंकि चमन शहर एक 10 लाख की आबादी का एक शहर है और ये गुंजान आबाद इलाका है, और इनकी रोजगार क्योंकि चमन शहर में किसी किस्म का न कोई ज़राअत है, न कोई इंडस्ट्री है, न कोई और ज़राए माश है, यही बॉर्डर ट्रेडिंग है। हमारे घर चमन में है और मार्केट हमारे बॉर्डर के उस पार है। सुबह हम लोग घर से निकलते हैं तो अपने बॉर्डर पे जाते हैं और वहाँ पे अपने मार्केट की, वो भी हमारी ज़मीनों पे है, और उसी ज़मीनों पे जाके हम लोग अपने मार्केट शोरूम्स वगैरह जो भी हमारे रोज़गार के ज़राए है उसको करके शाम को वापस आते हैं। अच्छा, इसमें ओलस यार खान साहब, इसमें आप जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि दुनिया भर में जो बॉर्डर को रेगुलेट करने के लिए हुकूमतें इस तरह का सिस्टम बनाती हैं जिसमें वो कोई भी डॉक्यूमेंट को लागू कर देती हैं या पासपोर्ट को लागू कर देती हैं या कम से कम शनाख्ती कार्ड की शर्त को लागू कर देती हैं, तो वो कहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत का एक इख्तियार है, तो वो वन डॉक्यूमेंट रजीम को लागू कर सकती है। तो आपको इस जो वन डॉक्यूमेंट रजीम के लागू होने से आपको मसला क्या है, मतलब इससे आप लोगों के मसाइल में किस तरह इजाफा हो जाएगा? इस तरह के जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे बॉर्डर के खिलाफ या जो से नैरेटिव उन लोगों ने बनाया है, ये इस तरह है कि हमारे बॉर्डर पे वन डॉक्यूमेंट रिजीम के ये चमन और बतरफ अफगानिस्तान एक शशमाही बॉर्डर है जो 6 माह तक लोग पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, मीन्स गर्मियों में पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और सर्दियों में नीचे पहाड़ों से नीचे उतर के रेगिस्तान जो बतरफ अफगानिस्तान है, ये एक डिफाइन एरिया है। इसका हम लोग मुतालिबा सिर्फ एक डिफाइंड एक महदूद इलाके तक कर रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की तरफ है और एक डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान की तरफ है। जिस बंदे की जमीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में, उसी बंदे की जमीन बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान के उसी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये एक डिफाइन एरिया है और इस डिफाइन एरिया के लिए भी बॉर्डर मैकेनिज्म कुछ इस तरह है, क्योंकि हमारे पास 2 इमिग्रेशन सिस्टम है, एक एफआई के जरिए इत्मीम है जो वीजा और पासपोर्ट वगैरह को डील करते हैं, और ये सालों सालों से जारी आ रही है। जो भी बाकी अफगानिस्तान के लोग आते हैं वो वीजा और पासपोर्ट पे आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो लोग जाते हैं बाकी अफगानिस्तान को डिफाइन एरिया के अलावा जो बाकी अफगानिस्तान जाते हैं वो लोग वीजा और पासपोर्ट पे उनकी आमदोरफ्त होती है। और दूसरा इमिग्रेशन सिस्टम जो लोकल आबादी के लिए हमारे पहले आर्मी और अब एफसी के ज़रिए इत्मीम है, जिसको हम इस्लाम में हम लोग कंप्यूटर्स कहते हैं। सुबह मैं जब चमन से अफगानिस्तान की तरफ जाता हूँ तो अपनी CNSC उसी
कंप्यूटर या उसी बायोमेट्रिक सिस्टम में हम स्विप करके अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, और शाम को जब हम लोग वापस आते हैं तो अपना शनाख्त कार्ड वहाँ पे स्विप करके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इसी तरह जो अफगानिस्तान के DC डिपाइन एरिया के इलाके की जो शशमाई बॉर्डर के लोग हैं, वो अफगानिस्तान जो CNIC जिसको तस्कीरा कहते हैं, उसी CNIC पे वो आके हमारी तरफ आते हैं स्कैन करके, और वापस यहाँ से जब शाम को लौट के जाते हैं वो स्कैन करके जाते हैं। हम कुछ इस तरह के वो मीन्स रियासत के किसी उसके खिलाफ नहीं है, सिर्फ रियासत के जो चंद फैसले हैं जो यहाँ के मकामी लोगों की जो माशी कत्लेआम हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ज़राए माश नहीं है। बहुत शुक्रिया ओलस यार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हमें आगाह कर रहे थे कि जो चमन के शहरियों की और चमन की जो ताजर बरादरी है उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो वन डॉक्यूमेंट रजीम है या वन डॉक्यूमेंट स्कीम है उसके हवाले से, और आपने बताया कि इस हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात के दौर हुए लेकिन वो बहुत पहले हुए, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला खुश उसलूबी से तय हो, क्योंकि हमने देखा कि इस धरने पर कई दफ़ा शेलिंग भी हुई है और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे, आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, बहुत सारे ऐसे मज़दूर तबका ऐसा है जिनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसकी वजह से कस्म पुरसी की हालत में अब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और इसलिए हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाएगा। हम इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और वो है मशाल ख़ान का। मशाल ख़ान को 2017 में मर्दान की यूनिवर्सिटी में कत्ल कर दिया गया था और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था तौहीन मज़हब का, और बाद में होने वाली तफ्तीश से साबित हुआ कि उन पे ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। उसके बाद उनके जो मुल्ज़मान थे उनके हवाले से एक लंबे अरसे तक मुकदमात चले, कुछ को सज़ाएँ हुई और कुछ को रिहा कर दिया गया। लेकिन मशाल ख़ान के कत्ल के बाद जो रियासत के बड़ों ने इस चीज़ का इरादा किया था कि इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मशाल ख़ान के कत्ल के बाद इसको फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा और उन लोगों को निशान इबरत बनाया जाएगा जिन्होंने ये किया। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। हमने देखा कि मशाल ख़ान के कत्ल के 7 साल के बाद पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने के वाक़यात में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। इसमें कई लोग अपनी जान से गए, कई लोगों को ज़द-ए-कोब किया गया, और अब तो हालात यहाँ पहुँच गए हैं कि अगर आप बाज़ार में जाएँ तो लोग आपके दुपट्टे को, आपके कपड़े को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के उस पर भी आपको धर लेते हैं। आखिर ये हुआ क्या, और ये किस चीज़ इन चीज़ों का किस तरह से सदेबाब किया जा सकता है, इस पर और मशाल ख़ान के केस पर बात करने के लिए हमें सवाबी से ज्वाइन किया है मशाल ख़ान के वालिद इकबाल लाला ने। बहुत शुक्रिया इकबाल ख़ान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इकबाल लाला साहब, 13 अप्रैल को मशाल ख़ान की ये 7वीं बरसी हो चुकी है। आप जो हैं 2019 में आपने अपना एक एक्सप्रेस किया था कि आप बड़े सेटिस्फाइड थे जो ये जितने भी केसेस में अभी पेशरफ्त हुई है और जितनी भी सज़ाएं सुनाई दी हैं। अब 2024 में हम आ चुके हैं। ये के मौजू है, ये फिर दोबारा आया इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब अपीलें दायर हुई हैं और आप जो हैं वो कई बेलें हैं उनको रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आप हम लोग को एक नाजरीन को हमें बता सकते हैं कि अभी जो है इस केस के अंदर किन किन लोगों को सज़ाएं दी गई, कितने बरी हुए, कितनों को बेल हुई, कितने जो हैं उनको वो सज़ाए मौत सुनाई गई या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। आप एक ज़रा सा हम लोग को एक्सप्लेन कर दें। इसमें जो है ना निज़ाम 57 बंदे थे जो गिरफ्तार हुए थे और उसका TTRS कोर्ट अब्दाबाद अलीपुर जेल में उसका मुकदमा चला था। सही। उसमें 1 सजाए मौत हुआ था और 5 जो है ना वो उम्र कैद सजा हुई थी उसको जज पर यूसुफ खान साहब की अदालत में। फिर और उसमें 25 को 3-4 साल की सजा हुई थी और 26 को रिहा किया गया था। और जो 26 रिहा हुए तो उन्होंने रशका इंटरचेंज पर कहा ये तो एक मशाल है, में से 100 मशालों को मार देंगे। तो फिर वो जज साहब भी हैरान किया कि मैंने रहम किया और उन्होंने यही कहा। तो अभी बाद में जो है ना जो 4 बंदे और मफरूर थे वो गिरफ्तार की गए और उस पर TTRS कोर्ट पेशावर नंबर 3 में जो है मुकदमा चला
उसमें से 2 को रिहा किया और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो फिर उसके बाद जो है ना पेशावर हाई कोर्ट पेशावर में मुकदमा चला, ये जस्टिस लालजान साहब और जस्टिस अतीक शाह साहब की अदालत में। तो उसमें फिर जो है ना वो, क्योंकि ये जो 25 बंदे थे ये इन्होंने एटाबाद बेंच में जमानत पर रिहा किए थे, जिस पर हम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और दरख्वास्त किया था। फिर जो है ना जब हाई कोर्ट का मुकदमे का फैसला हुआ तो उस 25 को अंदर किया जो 4-4 साल वाले थे, और जो सजाए मौत था इमरान अली जिसका डेथ सेंटेंस था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया। तो इसी तरह जो है ना 8 बंदे जो है ना ये उम्र कैद के सजा में है, और अभी जो 4 या 3 साल वाले थे वो तो रिहा हुए होंगे, उसका वक्त हुआ होगा। लेकिन अभी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वो आखिरी अदालत लगा था ये, तो उसमें हमने अपील की थी, तो हमारा अपील मंजूर किया गया है आबिद साकिब साहब के वसातत से, और उसमें जो है ना दूसरी तरफ की अपील भी जो है ना मंजूर की थी, और उसमें जो है ना जस्टिस जमाल बंदुखील साहब थे और 2 और जज साहिबान थे। तो उसमें से जो है ना उन्होंने उसमें 2 साल के लिए या लीव ग्रांट दिया था, उस पर कानूनदान वकील लोग समझते हैं, हम लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन ये हुआ था। अभी तक फिर तारीख नहीं निकला है। इस वक्त सिर्फ 8 बंदे जो है ना उम्र कैद वाले वो जेल में। उस टाइम रियासत ने ऐलान किया था कि पूरे किए जाएंगे, क्या इंसाफ के तकाजे मशाल खान के केस में पूरे हुए हैं? ये सर अभी तक जो है ना ये 7 साल गुजर गए हैं मशाल खान के। ये 13 अप्रैल 2017 को ये यूनिवर्सिटी अब्दुल वली खान में ये वाक़या रूनुमा हुआ था। तो अब हम इसमें बहुत थक गए, नीचे अदालतों से एंटी-टेररिस्ट कोर्ट एटाबाद से एंटी-टेररिस्ट कोर्ट पेशावर से, फिर पेशावर हाई कोर्ट, आखिर में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2-3 तारीखें हुई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चलता है कि यार इंसाफ होगा या नहीं होगा। और इसमें हम बहुत ज्यादा थक गए, बहुत तकलीफ हमने उठाना पड़ा। इसकी वालिदा साहिबा बीमार हो गई, मेरे आंखों का नजर चला गया। अब भी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मैंने एक आंख का ऑपरेशन किया था, अब दूसरे का किया है। तो बहुत तकलीफ और अजियत से अभी तक इंसाफ का पता नहीं लगता है दूर दूर तक। जब मशाल खान का कत्ल हुआ तो बहुत ज़्यादा दावे किए गए हुक्मरानों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, और ये कहा गया कि इस केस को अब इबरत का निशान बना दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो मज़हब के नाम पे जुल्म करते हैं। लेकिन हमने देखा मशाल खान के बाद उन वाक़यात में ज़्यादा इजाफा हुआ जिसकी वजह से मशाल खान को कत्ल किया गया। अब अभी आपने पिछले दिनों देखा लाहौर में सिर्फ एक लिबास पहनने पे खातून के साथ ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। आप क्या समझते हैं कि मुआशरे के अंदर ये जो चीज़ है ये बढ़ती क्यों जा रही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो खुद एक थिंकर हैं, आप खुद इस चीज़ पे मुआशरे पे नज़र रखते हैं, तो आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, आपकी अपनी राय क्या है कि ये चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है? असल में जो है ना उस वक्त तो हमने तो यही कहा था कि इन लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो जंग अखबार में हेडिंग लाइन पर आया था वो उसका कि ये मशाल खान के कत्ल का मंसूबा 1 माह पहले तैयार किया गया था। तो इस किस्म के लोग जो है ना अपने नामुनासिब और गलीज मकासद के इस्तेमाल के लिए ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उसको सजा से हमकिनार नहीं किया जाता, सजा नहीं दिया जाता। तो मतलब ये कि अभी तक ऐसे केसों में जबरदस्त सजा नहीं हुई है। ठीक है, एक आदमी ने जुर्म किया, अगर नहीं किए जुर्म तो फिर लोगों ने ये इल्जाम लगाया तो फिर उसका क्या सजा है? तो अभी तक ये इल्जाम किसी पर लग जाए तो वो तो मर जाता है या कत्ल किया जाता है या उसको सजा दिया जाता है, लेकिन जो इल्जाम लगाते हैं वो उसका सदबाब अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए इन चीजों में बाद में बहुत इजाफा हुआ। और हमने तो उस वक्त भी अपील की थी पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से, तमाम घरों से,
कि हमारा साथ दो, और रियासत से, हुकूमत से, निज़ाम सिस्टम से, क्योंकि हमारे पास तो कोई रास्ता दूसरा है नहीं, ये आईनी कानूनी रास्ता है। तो अगर इस रास्ते से भी मसाइल का हल नहीं मिलता तो ये खुद बढ़ते जाएंगे इस किस्म के। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इकबाल लाला साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ये इकबाल लाला साहब थे जो मशाल ख़ान के वालिद थे, इनसे हमारी ये बात हुई, आपने इनकी पूरी ये एक गिला शिकवा जो इनकी हुकूमत से है वो आपने सुना। अहमद, ये मुझे एक बात नज़र आती है, हम जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं हम लोग कहते हैं कि उम्मीद तो हम लोग ये करते हैं कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे सच्ची बात तो यही है ना कि अब तो हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं, अब तो हम तनकीद जो है वो हम लोग उम्मीद में ले जाए जा रहे हैं और तनकीद कहीं पीछे जा रही है। तो डोंट यू थिंक कि अब वक्त है कि हुकूमत है वो सीरियसली ले कि ये मामला इतना बिगड़ गया है, लड़के ने तो जान तो गंवा दी, इतने बुरे बेदर्दी थे तो उसे उसका कत्ल किया गया एक मॉब ने, फिर जनावाला होता है, फिर ये प्रियंका कुमारा के साथ ये जो हुआ है सियालकोट में, so these things keep happening। बिल्कुल, ये आपने कहा ना कि ये वक्त, खैर वक्त तो बहुत पहले था इससे, कि हमें बहुत पहले इस पे एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए था। अब तो खैर हम वक्त से बहुत आगे निकल गए हैं, और ये जो वाक़यात होते हैं, इस तरह के वाक़यात, इससे पूरे जो निज़ाम है और पूरा जो पाकिस्तान का एक इमेज है वो बिल्कुल टार्निश होकर रह जाता है। और अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारे मुल्क में टूरिज़म आए, तो टूरिज़म और इस तरह का जो वायलेंस है, जो मॉब लिंचिंग है, वो साथ साथ नहीं चल सकते, और इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तो अब तो मामला इस हद तक निकल गए हैं कि अब राह चलते लोगों को बाज़ारों में पकड़ लिया जाता है और मॉब उनके लिबास पहनने पर तनकीद करता है, उनके लिबास को एक ब्लेसफेमी से जोड़ने की कोशिश करता है, और उस पर फिर माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। लेकिन ये बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्री है, और इसके लिए पूरी रियासत को और पूरी रियासती मशीनरी को, जो हम जो कहते हैं कि 3 इदारे हैं, ये तीनों इदारों को सोचना पड़ेगा, तीनों जो सतून है रियासत के, उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जिस उसमें हम चुंगल में फंस गए हैं, इस चुंगल से आपने किस तरह निकाल के निकलो। अहमद, एक चीज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, खैर हम लोग ये ऑब्वियसली इतने ज़्यादा ये केसेस आते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये तो ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। और इन ऑल ऑफ दीज केसेस यूजुअली है ना, कोई एक स्कीम होती है, एक मलिशियस किस्म का इंटेंट होता है, और फिर उसको रंग लाने के लिए है ना, उसको फिर रिलीजियस एक वो दे देते हैं, स्टोरी उसके पीछे दे देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन मशाल खान के केस में, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था। सियालकोट में जो ये लिंचिंग हुई थी, दे डिड नॉट लाइक हिम, उसके वर्ड कहते सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर उसको पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। अब जो लाहौर में भी जो इंसिडेंट हुआ था, जो प्राइमरी जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि इसको ये कत्ल किया जाए, इसने ये ब्लास्फेमी की है, उसका ताल्लुक था जमात दावा से। सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ, अब लाइक देर कोई शॉर्टेज नहीं है कि एविडेंस की, कि जो ये ब्लास्फेमी की इस किस्म के जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये क्लियरली कुछ और ही चीज़ होती है और उसको रूप दे देते हैं ब्लास्फेमी का। बिल्कुल, ये तो बल्कि इस हवाले से एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की थी, बल्कि जब मुमताज़ कादरी का केस का जो फैसला लिखा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, उस जजमेंट को भी अगर आप पढ़ें तो उन्होंने इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, इसके अंदर, इसके पीछे कुछ मोटिव कुछ और होता है, और उस मोटिव की वजह से आप ब्लास्फेमी का सहारा लेके उसको निशाना बनाते हैं बंदे को। और जबकि अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी शख्स को अदालतों से ब्लास्फेमी की सज़ा नहीं हुई, उसकी वजह ये है क्योंकि जो सबूत जब जाते हैं अदालतों में तो उनको वाज़े नज़र आता है कि वो इल्ज़ाम बिल्कुल गलत लगा हुआ था। तो ये चीज़ सोचने की है कि अदालत से किसी शख्स को सज़ा नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान में मॉब के हाथों, हजूम के हाथों कई सौ लोग जो है अपनी जान इन इल्ज़ामात पे, और जो बाद में बिल्कुल सरीहन गलत साबित होते हैं, उनमें गवा चुके हैं। इसके हवाले से पूरे मुआशरे को और सबसे बढ़ के रियासत को और रियासत के तीनों सतूनों को सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ का सदेबाप किस तरह किया जा सकता है, और क्या पाकिस्तान मॉब वायलेंस के साथ रख कर अपने आप को दुनिया की जो तरक्की है उसमें आगे लेके जा सकता है या नहीं। इस हवाले से ये सबको सोचने का मकाम है। बहरहाल आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, राइट्स वॉच।
اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم اس طرح کے مزید موضوعات پر گفتگو کے لیے آپ کے پاس ہر ہفتے حاضر ہوتے رہیں گے. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net.